এসআইআর নিয়ে বিতর্কের আবহে জাতীয় নির্বাচন কমিশন আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গণেশ কুমার জানান, পশ্চিমবঙ্গে কবে এসআইআর হবে এই প্রসঙ্গে যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন কবে হতে চলেছে সেই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান যে আলোচনা করে সময় মতো তা জানানো হবে। जहाँ तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। এটা তো সকলে জানে, সারা দেশেই এসআইআর হবে, এটা রুটিন প্রক্রিয়া। এর মধ্যে যদি কেউ মৃত্যু ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পায়, আমাদের তো কিছু করার নেই। এসআইআর হবে, বাধা দিলে সেই বাধাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে এসআইআর হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এসআইআর চায়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মুক্তি চায়, পরিত্রাণ চায়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাংলাকে আর নতুন করে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দিতে চায় না, আরেকটা 16ই আগস্ট চায় না, 46 চায় না। সুতরাং এখানে হবে, যে বাধা দেবে সে থাকবে না, আর বাধাটা দেরে দিতে পারবে না। একটু অপেক্ষা করুন। বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা শুরু করেছেন রাহুল গান্ধী এবং এই মুহূর্তে সরাসরি সেই ছবি আপনাদের দেখাবো। বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রার সূচনা করেছেন রাহুল গান্ধী। মোট 1300 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবেন তিনি এবং এর আগে এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, বিহারে এই মুহূর্তে ভোটার অধিকার যাত্রায় রয়েছেন রাহুল গান্ধী। एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। রাহুল গান্ধী অভিযোগ করছেন বিহারে এসআইআর এর মাধ্যমে ভোট চুরি করতে চাইছে, আর ভোট চুরির অভিযোগের জবাব নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির মতো অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। অভিযোগ তুলতে গিয়ে ভোটারদের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। এটা সংবিধানের অপমান, মন্তব্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर
वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है।